Prijatelji tehnike, dobar dan. Moje ime je Marko, vi pratite YouTube kanal firme RTB. U današnjoj epizodi ćemo predstaviti impulsni relej oznake MR41. Uređaj koji ima primjenu u industriji, u sistemima automatskog upravljanja, ali svakako i u stambenim instalacijama. Kao što možemo da vidimo, u pitanju je modularni uređaj, širine jednog modula. Uređaj se ugrađuje na DIN letvu. Postoje dva tipa ovog releja, sa univerzalnim napajanjem od 12 do 240 V AC/DC ili sa monofaznim napajanjem od 230 V AC. Što se tiče broja izlaznih kontakata, takođe postoje dva tipa, sa jednim parom preklopnih kontakata ili sa dva para preklopnih kontakata. Impulsni relej o kom pričamo ima jedan par izlaznih kontakata. Sa gornje strane imamo tri ulazna kontakta, na kontakte A1 i A2 dovodimo napon napajanja i imamo upravljački kontakt on-off koji dolazi sa određenog tastera. Sa donje strane su kontakti označeni brojevima 11, 12, odnosno 14. Na kontakt 11 dovodimo fazu, kontakt 12 je normalno zatvoreni, dok je kontakt 14 normalno otvoreni izlazni kontakt. Na šemi možemo da vidimo povezivanje impulsnog releja. Na kontakte A1 i A2 dovodimo fazni i neutralni provodnik. Na kontakt 11 takođe dovodimo fazni provodnik. Potrošača vezujemo na normalno otvoreni kontakt 14 i drugi kraj na neutralni provodnik. Fazni provodnik preko tastera vezujemo za upravljački kontakt on-off. Inače, šemu vezivanja možemo da vidimo i na bočnoj strani ovog uređaja. Kao kod većine sličnih releja, nominalna struja na izlaznim kontaktima je 16 A za AC1 režim rada, odnosno snaga je 4000 VA. S tim u vezi, i potrošači koji se vezuju na ovaj uređaj, ukoliko imaju snagu veću od 4000 VA, moraju da se vezuju preko kontaktora, dakle ne mogu direktno da se vežu. Ukoliko je ipak njihova snaga manja od 4000 VA, u tom slučaju mogu direktno da se vežu na impulsni relej. Bitno je reći da ovaj uređaj ima memoriju koja mu čuva stanje. To znači da ukoliko je došlo do prekida napona napajanja i kasnije se ponovo povratilo, uređaj će nastaviti sa onom funkcijom koju je prethodno izvršavao. Takođe možemo da vidimo dve LED indikacije, zelenu kao indikaciju napajanja i crvenu kao indikaciju izlaznih kontakata. Sada ćemo ovde na našem pokaznom panovu da pokažemo praktičan rad impulsnog releja MR41. Relej se nalazi ovde, povezali smo ga, doveli smo praktično napon napajanja na kontakte A1 i A2. Imamo upravljački signal na on-off koji puštamo sa upravljačkog tastera, evo ga ovde, označeno je MR41. Ovde simuliramo paljenje, gašenje, uključenje i isključenje stepenične rasvete. Pritiskom na upravljački taster palimo, odnosno gasimo stepeničnu rasvetu. Ugradnju ovog uređaja može da vrši osoba sa određenom kvalifikacijom. Dodatna preporuka sa naše strane je da se prilikom ugradnje istog koristi i naše uputstvo za upotrebu koje se dobija u svaki kupljeni uređaj. Ipak, za sva eventualna pitanja i nedoumice vezano za ovaj ili za neki drugi uređaj iz našeg proizvodnog asortimana, slobodno nas kontaktirajte. Siguran sam da smo vam ovim prilogom približili impulsni relej oznake MR41. Hvala vam na pažnji i gledanju. Vidimo se u narednoj epizodi.